border line na. Acha border line. Itu bara. Ini aja bu. Ipar tahu nih. Calo. Itu coba orang mangla German nasi deh. Tapi berarti kayak dia sih. Mati do Thailand nih. Boleh tapi berapa persen nih. Ini tapi berarti kayak dia sih. Ada na? Oh, ya na borderline na. Ya tikta. Ini aja. Okay, haro highway. So family members aji bhi apne anla upor de video ekta loi kena ani dia ase kondo mati ekta pikri koro bole choparong pang dia ase tuli de to apne an logo de ido update dibo viewers kan logo de update dibo ene orna ai kena as de ido main highway do ido Marangkong Mukokchung Tuinsang mon alak alak chaka di chakala jala ga ido rasta do ido ase aro ido highway ene achai shol ido tuli amkori dimapur de jala ga rasta ase de itula upore ita mati ita pikawole mon ase jodi kunba lobole mon dagi sholi do ene orna itula ga ajibe video logena ani dia ase moi ulop patience dagi gena ruki dagi bi ene moi ido owner kan do tui khoi dagi se aji time pai gena aji update didibo ene orna itula ga video logena ani dia ase okay moi yati wa aise de ene ai ne yati sita jawole ase de Di sita jawo sita jaina moi apne alna de mati tu dikai bole ase ido highway main highway nauna yati chai jawole ase de okay o sarte ase escape olupin na koriwo sita apne alno ko de jaina dikai diole ase to ya pungji she mati do yati manogan la kor ase yati manogan la kor ase aro mati pikhaw le taga do ito ase de guys idu pikhaw le ase hey अपने आंटी की ऐसे होला यादे अपने आंटी की पे ऐसे मुझे चाहिए ना भी अपने आन लोगों की दिखाई दी तो यादे आकरोट ऐसे और स्पेशली यादे बेदनाथ ट्रिप लगाई की ना ऐसे और अपने आन इधर बिलाई ना कोर बना वो इन्हें औषधि भी कोर बना वाले पारे वो इधर नोएली दो अपने आन इन्हें बेदनाथ तो फ्राम रखी वो इन्हें औषधि दो रखी वाले पारे वो इधर खारी चाला इधर रास्ता ऐसे border line दो इधर ऐसे रे guys तो moi opor de chai jawo jaigina apni an logote dikhai didio aro yate apni an kor ekta dikhi ase idu joparong mangla German laga kor ase to itu laga mati do joparong mangdi daga German gan bara bi phal bara chani itu kane owner gan do aje ha nai holi tagan logote kota korina owner joparong mangde daga German bara apni an logote mogan logote border line gan mati la border line gan do sob dikhai di ase to yes moi hitia yati jawo yati chaine moi border line do apne an logote dikhai di dibo de itu laga details every details to moi kore chaine apne an logote di dibo de konishna apne an logote dikhai di ase itu border line do itu ase yes border line do itu ase yati itia chairman bar apne an logote moi logote dikhai di se itu border line ase ine sita jado yati rasta takto itu border line ase itu iku confuse koribole nai ine sita jawo noi de yati olo curve kata ekta ine jawole ase ha ine jawole ase aro yati orange bi ase apni anti ki bai ase aro itu sob tu petal nut tree ase la opor de akrot ase na mala koina itu ase de mati do inika ase pichi wali bara apne an lokde already clear bara dikhai dise itu ase ha nia jawo ha yes apne an dikhi pai ase aro yate kor chutu ekta ase itu bi enclose ase de itu korbi ase de guys itu korbi ase inia koshi to itu borderline na mantaki ase itu korbi ase ঠিক আছে তো এই সব কর বানাই গিনা আছে itu আছে ইয়াতে ইনি আসিতা আইব দে হ্যাঁ borderline ইনি আসিতা আই যাব
Amuka saptingan lagai gina dike ase ena sita aigine yati aki devi dikai dise apne an logode yadi borderline tak aigina dikai dise apne an logode yadi itu ikta ase na guys to ko confuse kori boli nai neona sita jao nei yadi ena sita jao to sita jaise oli do ido rasta dak to borderline ase to moi hope kuri ase family members kan ido sob jani sho ola enya moi hope kuri ase ido tuli dia ase holiwi ido choparong bong village ni orna ekta ase tatti ase orna yati sita no gena yati olup chau na sita jau ya sita chai kine enya olup enya ai jau de ya ai kine yati bar ase nichi bar apni an lodi olup dikai dio itos mati do ja yati bar ase do o ta di bar yati dak ase de so es moi je ase rasta in ase ta jau de kordi kesna ina se ta jau de पानी काढ़ने भी अपने आने को टेंशन नहीं एकदम फ्रेश पानी आया सी ना याती तो itu asli mati to khai stick asna apne an itu upor itu asli mati to yati bara start koribo hey yati bara start korina yati bara start korina ene acha bole aside cho mano beshi jon bara moi logode highway osore mati ekta loigina ani dibi ena mola personal devi apne an moi call kori takise aro koi takise na achi highway laga osore moi ekta logina ani dia ase first come first kon loboli mon ase yade apni kan ido crap kori de ido la offer nishina ekta logina ani dia ase jo ido ase de highway osore ase kor bonabo enya oli do apni an aigina sai sabi nichor la bosan hisab de apni an loi lobo na ido do noeli do apni an mat itu petalnat aro akaro khani palibo ine ochili do paliboli paribo moida kor jabo kor jaigina apni an logode every details to koi dibo hello guys welcome back to my channel once again फिर से आज भी नया वीडियो में फैमिली मेंबर्स आप सो करे आज भी फैमिली मेंबर्स kan la upload video mate ekta video logina ani dia ase itu do public teman laga video ekta national logina ani dia ase kile mane mola personal dibe viewers kan bar call korigina apni an bar mati highway laga osore ekta logina ani dibina enia muki bi call kori takise edu previous video di konishna achi itu laga video logina ani dia ase moi hope kori ase family members kan viewers kan karne itu laga video important hobo enia moi hope korigina edu be ekta logina ase edu akidi bi koishi edu tuli di ase holiwi tuli di chuparongbang enia orna ekta posti ase tati ase tuli area di taga manukan bardo chuparongbang do already janigina ase holiwi viewers kan alak jaga di taka manukan barado aru itu nachane itu karne apni an logot bi itu bi ekta koi dia ase mati laga price to 7 lakhs koi ase aru tati negotiate korigina apni an logot tibo enya ko laga itu bi ekta apni an logot koi dia ase screen dibi moi owner kan laga number di ase aru moi description debi moi takan laga number di ase jodi gumba lobole mon tagi shioli do apni an dadi kandi kori bole paribo itu apni asuk ki itu ekta janai dia ase aru itu laga mati do non local kan ke pikhawole na paribo aro any tribe logodi do pikhawole paribo de ido apni asuki ido janai di ase dula mati do square feet to approximate koi di ase moi ido 85 to 125 nishina hobo enia
koichina hobo inia dakan bara koise approximate koi dia ase aro moi bikai dia laga do mothi bikai dia ase etu karne apni an jodi aigina lobole mon dagi sholi do apni an ini mati saigina apni an lobole paribo aro jodi apni an bara etu पसंद नाइ इनिया होशोली दो अपने अन लोगोली ना पारिबो ना इनिया ला सिस्टम दे मोय मोत ते बिखाइ दिया आसे आरो इनिया लोगो भी इतु कोइ दिया आसे आरो बदल नाट पिछि लगाइ गिना आसे आरो कोर बनाबो इनिया होशोली दो अपने अन साइगिना इतु भी कोर बनाबो कारने भी पारिबोली ला चांसेस आसे इतु कारने इतु भी एकटा अपने अन ला ओपर दे जनाइ दिया आसे मोय पार्ट ऑफ वीडियोस लगिना आनि बोली मोय कोशिश करे आसे आरो मोय टाइम दे माथि लगा भी लगिना आनि दाके आरो व्लॉगिंग भी लगिना आनि दाके आरो मोय पार्ट ऑफ मोय की पारे आसे इतु बारा अपने अन लगदे एंटरटेन करिबो कारने मोय कोशिश करे आसे इतु कारने व्यूअर्स कान आरो नतुन आइगिना साइ दाके शोले दो अपने अन पार्ट ऑफ सब्सक्राइब करिगिना आरो नेक्स्ट वीडियो कान भी रुकि दाके बिदे इतु अपने असुकी कोइ दिया आसे आरो मुला प्रीवियस मुला सब्सक्राइबर्स कान viewers kan mula mandu chami yodi family kan apni an itia dak support korina aha karne bishi kushi aro itu laga mati aro alak manu kan bi lubuli mon taka manu beshi taki upare itu karne apni an parak itu laga video bi share kori dibi aro moi pare sholi do next video bi mati laga bi loikina anibo aro alak chesti moi ki pare ase itu kan loikina ani bole moi koshish kori ole ase itu karne apni an itia nishina product support korina subscribe korina share like comments kori dibi de itu apni an sob ki koi di ase next video de log koribo de